ए मोर छुंकु छुमा गोलाहा मते सानी घाटी नहीं मा ए मोर छुंकु छुमा गोलाहा ए मते सानी घाटी नहीं मा जल्दी करी आनी एले दही खेमी बाटा की थीबू मा तोर पाखे रहमी बेल बुड़ी सोते अंधार हेला ए मोर छुंकु छुमा गोलाधा ए मते सानी घाटी नहीं मा ए मोर छुंकु छुमा गोलाधा मते सानी घाटी नहीं मा ए मोर छुंकु छुमा गोलाधा मते सानी घाटी नहीं मा जल्दी करी आनी एले दही खानी जल्दी करी आनी एले दही खानी तोर पाके रहमी बेल बुड़ी सोते ए मोर छुंकु छुमा गोलाधा मते सानी घाटी ए मोर छुंकु छुमा गोलाधा मते सानी घाटी नहीं मा ए मोर छुंकु छुमा गोलाधा मते सानी घाटी नहीं मा ए मोर छुंकु छुमा गोलाधा मते सानी घाटी नहीं मा चुप हे मोर विद्वान मंडली आगे एतिक समय आगे हेला कोन आज्ञा जागर वर्षी तपस्या करूछंती औ देवर्षि नारद वर्तमान धीरे धीरे जाउछंती से गागर वर्षी निकटे नारायण 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 नारद बसिचो खाना पीना भी सब छाड़ बिल्कुल खाना छाड़ दो नारद पीना भी छाड़ पीला भी छाड़ दे महाप्रभु खाना कहे महाप्रभु ने बोली हां महाप्रभु তোমার যে তোমাকে দেখি পালে সম্মান করে এটা এক বার দেখে বলে हां এটা তোমার না ধলি গাগর রসি এক নম্বর কলো প্রভু ভাই हां সেমানে কয়জন কেতে দিন যাই তপস্যা করবি আর কেবে মুক্তি পাবে महाप्रभु का बोले महाप्रभु का बोले हां আমার যেন পেতে ওই যে তুই বুঝছো আমি না সুবা বুঝছো কি তুই বছর কত কি একটা বাটিকে দিমি লাভার বাবা তারপর আবার ওই কিছু সরি পকা হো যেন ফুটে ফুটে কত বছর ওলা পড়ুছবা হে হে সুখলা কত তারপরে ওলা পড়ুছবা তুমি গুনু হে কত যেন দিন বছর কত তোমার কোনবার भी সরলা সেদিনে যাই মুক্তি পাবো আজ নি হয় ভাত খাবো কাহো নারদে কাগর বলছি আমি গাড়কে जो পুরা পুরি ঢুকলি তলকে দিবি আও ভাত খাবো কাহো তেতে যাবো हे मोर विद्वान मंडली तो देखन तो आगे देते बेले कहि देले अच्छा हे बापा मां माने जहार कर्म से करे मनुष्य जीवन केते दिन बंचिबा गया माने सब ओठी दिगर छला एही रही नाही बेलाय कि भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज विनय सारी बाहुरी रे काल बोले समस्तंकर पाली आसीबा गया माने हां हां हमें समस्त दिन चली जिमा अच्छा जेते बेले भगवान हमको जन्म देई जी के भजन कीर्तन न करो हां हां हरि कथा के श्रवण करो এই কলিযুগ রে মুক্তি পাই মা গয়া মানে আচ্ছা 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 নহলে কোন হবো আজ্ঞা মানে কোন হবো এ 7 দিন 7 রাতি লো বউল সূর্য ন হইলে দেখা পুরো ঘরে পশু দিবে কাইন কহিব কথা সর্প মানে পড়া চাকিল বউল হান্দরে করিবে খেলা সূর্য ন হইব দেখা 7 দিন अंधार হবো আজ্ঞা কলি করে हां हां হে মোর বিদ্বান মণ্ডলী দিনে 7 দিন अंधार হবো আচ্ছা কাই কি আজ্ঞা সত্য যুগরে 7 দিন अंधार হইছিলা দ্বাপর যুগরে भी 7 দিন अंधार হইছিলা ত্রেতয়া যুগরে भी 7 দিন अंधार হইছিলা এই কলি যুগরে দিনে 7 দিন अंधार হবো আজ্ঞা তো হে মোর বিদ্বান মণ্ডলী যেতে বেলে ভগবান আমাকে মনুষ্য জন্ম দেইছি ভজন কীর্তন করো আচ্ছা হরি কথা টিকে শ্রবণ করো বাপা
ଏବେ ଏଇ କଲିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବେଶ 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 ତ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯାହାର କର୍ମ ସେ କର ବାପା ମା ମାନେ ହଁ, ହଁ। ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଗୁନ୍ତିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ଗୁନ୍ତିଆ କାମ କରିବ ବେଶ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଚାଷୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ଚାଷ କାମ କରିବ ହଁ ହଁ ତ ଯାହାର କର୍ମ ସେ କର ଆଚ୍ଛା ହେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଡାକର ବରୁଷି ହଁ। ତପସ୍ୟାର ଫଳ କେବେ କେବେ ମିଳିବ ହଁ। ଆଉ କେବେ ମୋର ତପସ୍ୟା ସରିବ ବେଶ। ଏଇ କଥା ମନ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗୌଡ଼ ପିଲା